Mga kabayan, sa ating panibagong vlog for today ay ating talakayin, pag-usapan ang Arabic naman ng mga numero. Dahil maraming mga nag-request sa akin, yung iba nag-message at nag-comment kung ano daw ang mga Arabic ng numero. Dahil gusto nilang matutunan dahil hindi pa nila kabisado. 1 up to 100, Arabicin natin. Okay? So start na tayo ng Arabic sa 1 up to 100. Start na. 1. Wahad. 2. Itnin. 3. Talata. 4. Arba. 5. Kamsa. 6. Sita. 7. Saba. 8. Tmanya. 9. Tisa. 10. Asra. 11. Idas. 12. Itnas. 13. Talatas. 14. Arbatas. 15. Kamstas. 16. Sitas. 17. Sabatas. 18. Tamantas. 19. Tisatas. 20. Asrin. 21. Wahad Asrin. 22. Itnin Asrin. 23. Talata Asrin. 24. Arba Asrin. 25. Kamsa Asrin. 26. Sita Asrin. 27. Saba Asrin. 28. Tamanya Asrin. 29. Tisa Asrin. 30. Talatin. 31. Wahad Talatin. 32. Itnin Talatin. 33. Talata Talatin. 34. Arba Talatin. 35. Kamsa Talatin. 36. Sita Talatin. 37. Saba Talatin. 38. Tamanya Talatin. 39. Tisa Talatin. 40. Arba ay Arbain. 41. Wahad Arbain. 42. Itnin Arbain. 43. Talata Arbain. 44. Arba Arbain. 45. Kamsa Arbain. 46. Sita Arbain. 47. Saba Arbain. 48. Tamanya Arbain. 49. Tisa Arbain. 50. Kamsin. 51. Wahad Kamsin. 52. Itnin Kamsin. 53. Talata Kamsin. 54. Arba Kamsin. 55. Kamsa Kamsin. 56. Sita Kamsin. 57. Saba Kamsin. 58. Tamanya Kamsin. 59. Tisa Kamsin. 60. Sitin. 61. Wahad Sitin. 62. Itnin Sitin. 63. Talata Sitin. 64. Arba Sitin. 65. Kamsa Sitin. 66. Sita Sitin. 67. Saba Sitin. 68. Tamanya Sitin. 69. Tisa Sitin. 70. Sabain. 71. Wahad Sabain. 72. Itnin Sabain. 73. Talata Sabain. 74. Arba Sabain. 75. Kamsa Sabain. 76. Sita Sabain. 77. Saba Sabain. 78. Tamanya Sabain. 79. Tisa Sabain. 80. Tamanin. 81. Wahad Tamanin. 82. Itnin Tamanin. 83. Talata Tamanin. 84. Arba Tamanin. 85. Kamsa Tamanin. 86. Sita Tamanin. 87. Saba Tamanin. 88. Tamanya Tamanin. 89. Tisa Tamanin. 90. Tisain. 91. Wahad Tisain. 92. Itnin Tisain. 93. Talata Tisain. 94. Arba Tisain. 95. Kamsa Tisain. 96. Sita Tisain. 97. Saba Tisain. 98. Tamanya Tisain. 99. Tisa Tisain. 100. Mia. Ayan po mga kabayan ang Arabic ng 1 up to 100. At sana wala akong nakaligtaan at kung nasubaybayan nyo, natapos po yung video, please comment na lang kayo below kung ano yung nakaligtaan ko, may nakalimutan ako o may mali ako. Kaya maraming salamat sa inyong panonood, no, sa mga kabayan, no. Maraming salamat at kung baguhan ka pa lang sa aking page, sana ay mapalo mo ako at para mayroon pa tayong dagdag alaman sa susunod pa nating mga video, no, sa ating mga natutunang Arabic na i-sharing natin sa inyo.
ibabahagi ko sa inyo para naman kahit paano meron tayong natutunan na salitang Arabic. Okay, so maraming salamat. Thank you for watching.